নিয়ে আসবার কেনটা সব বল বল হ্যাঁ সব বল বল অবশ্যই কথা আমার যে শুনতো নুয়াখাইটা কেমন হচ্ছে হ্যাঁ বেড়া নুয়াখাই তো 3 দিন আছে গণেশ পূজা পরে তো নুয়াখাই যাব যে শুনতো গণেশ পূজা তো গণেশ মহাপুরে করছন ই নুয়াখাইটা কেন মহাপুরে করছন তোমার ঘরকে করছন আমার ঘরকে পূজা করলে আমার ঘরকে সবে পূজা করি এতি দেখ তো কথাটা পচারে কেতে রিসমি হইছে যে বলে মোর কথা ভাল করে শুন ই নুয়াখাই পর্বটা সম্বলপুরে ফেমস হয় ই নুয়াখাই পর্বরে নুয়া চূড়া ধান के भोग करी करी माँ समलेई के पाखे अर्पण करसन इटा के नुआखाई जे नुआटा खेमा गे हां नुआटा खेमा याद बुझलु तो की कहे जो से घर के ये का तो किए ना आवाज कला আছে आज इतनी लागी आज गुशाला से वो में राजू है राघू की राजू इनके जिमा बोसमा कंदा को कहीं बोलो लू अरे हम के थीबे वाल गुली उली काकाटा खेली उतली वो कहाँ से राघू बीजू बीजू बसिया कहाँ से बीजू बड़ा दिन बैठ पड़लो चिन्ह नहीं हेला रे ब्लैक एंड व्हाइट चेहरा तो रंगीन है कलर रे तुयन कहितिलु बनैया नुआखी दिन कमा हैं इटा खामाबे नुआटा खामा ए पागल इ नुआटा नी खदबो की तो कहितिलु बतर কথা বটা ঠিক না इ नुआटा निबो नुआ धान के चुरा चुरा कोनी हेंदा वाला ठीक होছে नुआ पुला चुरा खामा इ नुआ खाई एडवांस नुआ खाई जुहा